keharmonisan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah naungan rumah tangga yang bersahaja, disitulah tinggal sang istri, pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang salihah. Lihat Sahih Jami' As-Shaghir karya Al-Albani. Di antara keelokan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keharmonisan rumah tangga beliau ialah memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa serasa melayang-layang. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Aisyah, yakni panggilan kesayangan Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Jibril alaihi salam tadi menyampaikan salam buatmu. Muttafaqun alaih. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selaku nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, suatu ketika aku minum dan aku sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seperti yang diduga oleh kaum munafikin atau seperti yang dituduhkan oleh kaum orientalis dengan tuduhan-tuduhan palsu dan pengakuan-pengakuan yang batil. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih etika berumah tangga yang paling elok dan sederhana. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian berangkat menunaikan sholat tanpa memperbaharui wudhu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Mereka kaum Hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab pertanyaan Amr bin As radhiyallahu anhu seputar masalah ini. Beliau jelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengidamkan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah ia memperhatikan kisah-kisah Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kiat-kiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah tidak melewatkan kesempatan sedikit pun kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah, sekarang kita lomba lari. Aku pun meladeninya, dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk,
aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Beliau menantangku berlomba kembali, dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan sebuah bentuk permainan yang sangat lembut dan sebuah perhatian yang sangat besar. Beliau perintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajaknya berlomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru. Beliau berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu. Bagi mereka yang sering bepergian, melanglang buana, serta memperhatikan keadaan orang-orang terpandang pada tiap-tiap kaum, pasti akan takjub terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, pemimpin yang selalu berjaya, keturunan terhormat suku Quraisy dan Bani Hashim. Pada saat-saat kejayaan, beliau kembali dari sebuah peperangan dengan membawa kemenangan bersama rombongan pasukan besar. Meskipun demikian, beliau tetap seorang yang penuh kasih sayang dan rendah hati terhadap istri-istri beliau, para ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Kedudukan beliau sebagai pemimpin pasukan, perjalanan panjang yang ditempuh, serta kemenangan demi kemenangan yang diraih di medan pertempuran, tidak membuat beliau lupa bahwa beliau didampingi para istri-istri, kaum Hawa yang lemah, yang sangat membutuhkan sentuhan lembut dan bisikan manja, agar dapat menghapus beban berat perjalanan yang sangat meletihkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Khaybar, beliau menikahi Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Safiyah radhiyallahu anha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut. Beliau persilakan Safiyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau. Pemandangan seperti ini memberikan kesan begitu mendalam yang menunjukkan ketawaduan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin yang berjaya dan seorang nabi yang diutus memberikan teladan kepada umatnya bahwa bersikap tawaduk kepada istri, mempersilakan lutut beliau sebagai tumpuan, membantu pekerjaan rumah, membahagiakan istri, sama sekali tidak mengurangi derajat dan kedudukan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.